San Pablo, ang Diyos na yung pagkadato, musupply sa iyong tanang establet si Parito. Totoo ka, ang tao dili makakatulog panuro. Do you sense the calling of Jesus Christ in your life? Come hear His word for you every Sunday morning at Bright and Morning Star Ministries. Praise the Lord! Hallelujah! Sa mayong buntag mga igsoon, so dako nga pribilehiyo nga kita karon magkahiusa sa pagdaig sa atong buhi nga Dios. So karon ang takna nga kita atong daygo ng atong buhi nga Dios apan sa dili pa ato ang hangyoon ug amudota sa atong buhi nga Dios magampot tangan sa iya ha. Dalay gunog silimbahon na mga Dios. Oh God, thank you so much for this opportunity, Lord, nga kami modol nga kanimo amahan sa pagdaig nga sa imong ngalan. And even Father, oh God, I acknowledge, Father, oh God, nga apart from you, Lord Jesus, wala gyud kami mahimo amahan. Lord, niningatak na sa kabuntagon, niningatak na, O God, nga diin ang tibuok kalibutan, O Diyos, Lord, nakasinati amahan nini nga maong pandemic, Father, O God. I pray, Lord, in the name of Jesus, nga Lord, ang matagos sa amahan, ikaw, O Diyos, magapahiluna, nga bisan pa man kino, Lord God, walay sakit, O Diyos, ni balatian amahan pinagi sa imuhang ngalan, O God, nga ikaw makikauban sa imuhang mga anak. Lord, alay gun imuhang ngalan, O Diyos, O God, magapadayon ka sa pakikauban, sa matag-usa ka na mo amahan, bisan iningatak na, Lord God, ang matag-usa na sa mga panimalay, O God, ikaw, O Diyos, magapanalangin. Dalay ko ng imuhang ngalan, O God, kanang tanan, di alam ang simong balaan niyang ngalan, sa ngalan ni Jesus. Amen. Hallelujah! So, atong daygo na atong buhay nga Diyos, atong gamito ng atong mga kamot, isip nga gihatag sa Diyos ganhika nato. So, palakpako nato atong mga kamot, gamito nato atong mga tiil, nga mudayg sa atong buhay nga Diyos. Matud pa din niya mga igsoon, God is to be praised with a voice, and the heart should go therewith, and holy exaltation. So daygo nato atong buhi nga Dios, atong i-welcome ato ang palakpakan pinagi sa ato ang mga music team sa Bright and Morning Star Ministry. So palakpakan nato atong buhi nga Dios. Hallelujah! Karon ang panahon mga igsoon nga kita mo dahil sa atong buhi nga Dios. Ang tanan nga adunay kamot mo pakpak, ang tanan nga adunay baba mo kanta dahil sa atong buhi nga Dios. Matod ba sa Psalms 140 verse 6. Let everything that has breath praise the Lord. Hallelujah! Ang tanan nga ginimhawa mo dahil na sa iyaha. Ang atong Dios maayo. Iya kitang yatiman, wala ta niya pasagin. Oh, dahil na itong buhay nga Dios mga igsoon. Atong Dios maayo, iya kitang giyatiman. Wala ta niya pasagin. Panahon sa atong
bakul na kalakaw, bisa ng patay, gibanhaw mo. Pagkagamhanan mo, O Diyos, pagkagamhanan mo, O Diyos. Wala kong malatian nga, wala mo ayuha. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos. Wala ako'y problema nga, wala mo sulbara. Pagkamaayo mo, pagkamaayo mo. Tulong mo nagari mo, ikaw ang Diyos nagamhanan. Tanang butang mahimo mo, kung kami musali kanimo. Ang buta nakanta, ang bungol nakadungog, ang bakul nakalakaw, bisa ng patay, gibanhaw mo. Pagkagamhanan mo, O Diyos, pagkagamhanan mo, O Diyos. Wala ko'y balatian nga, wala mo ayuha. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos. Wala ako'y problema nga, wala mo sulbara. Pagkamaayo mo, pagkamaayo mo. Pagkamaayo mo, pagkamaayo mo. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos. Wala ako'y balatian nga, wala mo ayuha. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos. Wala ako'y problema nga, wala mo sulbara. Pagkamaayo mo, pagkamaayo mo, pagkamaayo mo. Dalaygo ng Diyos, mga igsoon. Niya nasad ta sa pinasahi nga panahon nga diin buduol na pudda sa Ginoo pinaagi sa espirituhanon nga mga pagkaon nga mao ang mga pulong sa Dios. Ako nga alagad sa Dios, maghatod na usab og mensahe dinhi sa mga pulong sa Dios aron niya mahimo ning giya o pagpukaw sa atong mga kinabuhi. Ingon nga kita mga Kristohanon nga nagtuo og nangalagad sa Dios. Alang sa akong mensahe, adunay usa ka bersikulo nga akong basihan dinhi sa unang Timoteo
Kapitulo 3, versikulo 4. Nagaingon dire ang pulong sa Dios. Kinahanglan magamaayo ang inyong pagdumala sa inyong kaugalingong panimalay. Nya magadumala sa iyang mga anak, aron sila magamasinugtanon o magamatinahuron sa tanang paagi. Ang Diyos hatag og dugang panalangin sa iyang mga pulong atong gibasa, atong hangyoon ang Diyos sa dugang panalangin pinaagi sa mga pag-ampo. Mag-ampo ta amahan nya langitnon, aniya na usab kami sa higayon nga among iduol ang among kaugalingon nga na kanimo pinaagi sa pagpatalinghog sa imong mensahe. Nagampo kami nga himuha kaming takos nga magadawat sa imong mga pulong aron nga ang mga pulong sa Dios na among madawat makatabang ni sa among Kristohanong kinabuhi. Panalangin ni ang matag usa, itugot Ginoo nga ang mga pulong sa Dios nga among makatunan, among ma-apply sa among kinabuhi. Aron Ginoo, labaw pa nga kami madag-ugon nga magkinabuhi ingon nga mga anak sa Dios. Mao kini ang among mga pagampo. Amo kining gituohan og gisalig sa ngalan ni Hesus. Amen. Mga igsoon, niadtong miaging semana akong gisgutan nga mag-Diyos nun nga pamilya. Tungod lagi kay sa sunod bulan magsaulog naman sad og Father's Day, mas maayo siguro nga atong isgutan mahitungod na sad sa pamilya. Dinhi sa akong gibasa, buot na ko may isgutan kanang giingon niya, be a father to your children. O himoa nga ikaw maayo nga amahan ngadto sa imong mga anak. Kini nga mensahe wala lang ni magtandog sa mga amahan, kundili naglangkob pud ni sa mga inahan. Be a father to your children. Mao na ang atong tutukan nini nga mensahe karon. Usbon ko, be a father to your children means following 7 rules that lead to a happy home. Ang bot pasabot, kung ikaw gusto nga mahimong maayong amahan sa inyong mga anak, dunay 7 ka mga lagda, dunay 7 ka mga guidelines nga imong basihan aron nga makasiguro ka, nga makabaton ka og malipayon nga panimalay. Kining 7 ka mga rules, mga lagda, mga guidelines, nagpahayag represented by the acronym FATHER. Naghulagway ni diha sa acronym nga FATHER. Ang letter F nagpasabot forgiveness, pagka mapasayloon. You should forgive members of your household. Kinahanglan nga magpinasayloay, makabaton og pagka mapasayloon nya kinaiya diha sa mga membro sa inyong panimalay. Sama nga ang Dios nagmapasayloon sa mga tag-usa kanato. Sumala pa sa gisulti sa pulong sa Dios dinhi sa Jeremiah chapter 31 verse 34, og sila dili na gayud magatudlo ang tagsa-tagsa katao sa iyang isig katao, og ang tagsa-tagsa katao sa iyang igsoon, sa pag-ingon ilhon mo si Jehova, kay silang tanan managpakaila kanako gikan sa labing jutay kanila ngadto sa labing dako kanila,
nagaingon si Jehova, kay pasayloon ko ang ilang kasalanan, ug dili na gayod hinumduman ko ang ilang sala. Dalaygo ng Dios, kinahanglan nga diha sa atong panimalay, ato gyung exercise kanunay nga naatay kinaiya sa pagpinasayloay. I will forgive their wickedness, nag-ingon ang pulong sa Dios, and I will remember their sins no more. God's motto, ang motto sa Dios, forgive and forgets. Muna yung motto sa Dios. Pasaylo pagpasaylo o kalimti ang sala niyang gipasaylo. Usahay ang ubang mga tao, moingon sila, mabati na to, no? Kasagaras mga tao, moingon sila, ako makapasaylo, pero dili ko kalimot. Dili pwede nga anak. Armor, mauni ang ilang motto. It is easy to forgive, but hard to forget. Dili na insakto nga pamaagi. Kung tinuod kang mo pasaylo, dapat nga imong kalimtan ang sala nga imong gipasaylo. In the quality control department of a factory, dunay usa ka factory. Sa ilang quality control, dunay poster nga gibutang sa usa ka company. Nag-ingon, dinhi ni ini nga factory walay sayop nga dawaton. Here in this factory, no errors are accepted. Pero mga igsoon, dili na to nasundon. Diha sa atong mga panimalay, ingon nga mga Kristohanon, atong ibutang kana nga poster nga nagingon, dinhi sa atong balay ang tanang sayop pasayloon na ay pagpinasayloay. Here, errors are accepted. Dunay consideration. Nganuman, bitterness, kung imong tugutan, nya ang pagdumot, nya ang kaaslom, nya ang pagkaumido, kining kasuko, kanunay, bitterness, tugutan nimo nga magpabilin sa ibong kasing-kasing, kung dili ka kahibalo mo pasaylo, kung di ka kahibalo mo kalimot, ang kaaslom nagpabilin, ang kapait nagpabilin, makadaot na sa imong lawas. Mas makadaot pa ang pagdumot kaysa mukaon ka og daghang tambok. Bitterness is more harmful to the heart than bad cholesterol. Mauna, ang letter F sa pulong Father, nagpasabot og pagpasaylo. Aritas letter A. Letter A stand for appreciation. Ang letter A, nagpasabot niya, ikaw ning appreciate. Diya sa imong panimalay, kinahanglan niya makakatunta niya mo appreciate. Muday. There are two you should remember about appreciation. First, learn to give appreciation to those which are worthy to be appreciated. Sa angayan niya, angay nimong i-appreciate. To appreciate is to message the heart. Ang pag-appreciate, mao'y paghatag og nindot yung minsay sa kasing-kasing. To criticize is to subject the heart. Bot pasabot. Kung ikaw mo appreciate, makahatag kag kalipay sa kasing-kasing. Apan kung ikaw sige ragsaway, usahay mag-umido ang kasing-kasing. Masyak ang kasing-kasing. This role should be established in the home, in the house. Is slow to criticize, fast to appreciate. Hinay ra ka, dapat dili ka paspas mo criticize. Naiuban kadalihok saway. Ayaw inga na Kinahanglan hinay ka sa pagsaway. Apan mas paspas ka
nga mo daig o mo appreciate. Fast to appreciate. If you utter one word that criticize, be sure to follow it up with 4 words that affirm. Kinahanglan nga imong pagaanan kung pananglitan nakalito kag pulog nga nagsaway. Ikaduha, learn to accept appreciation. Kinahanglan pod nga mudawat ka kung naay mudaig nimo, imo pong i-recognize. Usay kitang Pilipino, dili mudawat ug naay mo appreciate nato. Nya, pananglitan naay makamatikod, naay mo ingon sa imo kagwapa nimo, kagwapo nimo. Nya matubag dayon ta, dili man pud kaayo. Dili man sad. Ay hindi naman. Na I'm not really. Not really. Oh, nanguban makamatikod nga bago ka og biste. Kanindot kabago sa mong biste pag kanindot. Usahay maingon ta dai gikan na ni sa ukay-ukay. Dili ta mutugan sa tinuod. Dili ta kahibalo mo dawat og appreciation. Kung naay mo appreciate nato, kinahanglan ang atong response, salamat. Salamat, thank you. Kung naay mga tao nga mo appreciate nato, dapat ang atong response, salamat, thank you for the appreciation. Ingana dapat ang atong mga kinaya. Sunod, letter T. Letter T stand for togetherness. Panaghiusa, panagsandurot. Diha sa panimalay, kinahanglan naay panaghiusa, panagsandurot. There is one thing super good about us Filipinos. Dunay usa kanindot nga butang nga maanindot kanato nga mga Pilipino. Ganahan ta nga maghiusa. Ganahan ta nga adunay atong mga kuyog. Mao nay nindot sa Pilipino. We always want to be together. We do not want to be left alone. Dili ta gusto nga mabiyaan nga kita ra isa. Lahira sa ubang tao pananglitan, tagalaing nasod, mga European nga mga tao, ang mga European nga mga tao, gusto nila nga sila ra. Ang ilang moto, leave me alone. Mauna ang ilang moto sa ilang kinabuhi na ay pagka-iyahon. Those who have young children, kitang doon na pa mga gagmay nga mga anak, enjoy your children. I-enjoy ang ilang pagkagagmay pa ng mga bata. While they are still young, when they always tag along with you, kung sila magkuyog-kuyog nimo, kung bisag asa ka mong sunod nimo, i-enjoy. Ayaw kasako, ayaw kasab-e. Kung pananglitan, usahay ang iyang lihok, kay ang iyang lihok sa usa ka bata pa, ayaw siya kasab-e. Don't feel bad about it. Time will come that even if you invite them to join you, they most probably will turn down the invitation. Nga naman, sa gagmay pa, i-enjoy ang ilang pagsunod-sunod niya na kanimo nga naman, mabot ang panahon. Yang kumudag ko na sila, usahay, layo na sila, busy na. Ang imong imbitaron, usahay, mo balibad na. Ang nasamtang gagmay pa, enjoy their fellowship. Enjoy sa ilang presensya. Bisan pa magsunod-sunod sila asa pa ingon. I-enjoy tungod kay mauna ang nindot nga adunay panaghiusa, panagsandurot diha sa inyong mga panimalay. Dunay istorya nga akong nabasa. Istorya sa usa ka anak ug amahan. Matod pa sa anak, ang iyang amahan, ginganlan og si Charles Francis Adams, nga kini siya usa ka ambassador sa Great Britain. Ang iyang anak, mao si Brooke Adams. Sa diha nga usa ka panahon, nagkuyog sila, dito sila sa dagat, nanagat sila. Matud pa sa iyang anak na si Brooke Adams, ibutang niya sa iyang diary, yun siya dito,
Thereafter, ingon siya, when fishing with my father, ibutang niya sa iyang diary, when fishing with my father, the most glorious day of my life, so great was the influence of that one day personal experience with his father that for 30 years thereafter, he made repeated references in his diary to the glowing memory of that day. Usa ka kasinatian sa usa ka anak, nga gibutang gyud sa iyang diary, nagkauban sila sa iyang tatay, tungo na nananagat sila didto. Nya matud pa sa iyang anak, nga akong kasinatian ni adtong usa ka adlaw, nya kami nagkuyog sa akong amahan, nanagat mi. So great was in the influence nga dito, made his entry in his diary, when fishing with my father, the most glorious day of my life. Matod pa niya, mauto ang pinakanindot nga adlaw sa akong kinabuhi. Nga usa ka adlaw, nagkuyog mi sa akong amahan, nga didto mi nanagat. Nya, bisan pa og labay nag 30 ka tuig gikan niadto, with the experience matod pa sa akong kasinatian sa akong amahan with his father, that for 30 years after he made repeated references in his diary, gibalik-balik niya ug pasa o paghinumdom dito siyang diary kadtong usa ka masanagon ug manindot nga adlaw nya siya nagkuyog sa iyang amahan. Pero abi ninyo, unsa man po'y gibutang sa diary sa iyang amahan? Niyon dito, the rest of that story is pathetical, makapatandog, makapaguol. Nga naman kay ang iyang amahan niya si Charles Francis Adams, amahan sa atong anak nga nalipay unta. Naapo iyang gibutang sa iyang comment sa iyang diary, ningon siya, nag-uban mi sa akong anak, when fishing with my son, a day wasted. Sa among panag-uban nga kami nanagat sa akong anak, katong adlaw, usa ka adlaw nga nausik. Samtang ako nagbasa niya na, medyo natandog pod ang akong kasing-kasing. Usahay nakapangutana ko sa akong kaugalingon, do na ba'y panahon nga akong nahatag nga ako nakigkauban sa akong anak nga paalang kanako kini usa ka espesyal nga adlaw sa panag-uuban, a day that they would cherish as a glowing memory. Naabay panahon nga kami nag-uban nga kini nga adlaw usa ka adlaw nga bililhon nga mahinumduman, nga kini usa ka maanindot nga adlaw nga kami nag-uban. Kini nga pangutana, dili lang ni pangutana nganhi kanako, kundili pangutana ni ngadto sa tanang amahan, sa tanang mga ginikanan. Nga naman, tungod kay ang mga tao ang ilang mahinumduman, dili kadtong mga gasa nga atong gihatag, kundili ang ilang mahinumduman kadtong mga panahon nya kita nag-uban. They remember the happy times their parent spent with them. Sa diha nga nakigkauban sila sa ilang ginikanan, mauna ang mga mahinumduman nila sa panahon sa pagpanglabay sa mga kapanahunan. Doon na po usa ka istorya nga ako nabasa. Ang ngalan ni ini nga anak ni Onassis, Cristina Onassis. Iyon diri anak, bugtong anak nga babay sa usa ka dato nga tao, giginganlan og si Aristotle Onassis, the richest man in the world, pinakadato nga tao sa tibuok kalibutan sa iyang panahon during his time. Sa dihang gi-interview ang iyang anak sa press interview, si Cristina, ning ingon si Cristina, happiness in the home does not depend on the money. Ang kalipay daw nga bation diha sa panimalay, dili daw kay daghan kag kwarta. Ang dakong ebidensya niya, mao mismo ang ilang panimalay.
Dato sila kaayo. Pero matod pa niya, dili basihanan nga ang kalipay sa panimalay kung daghan kag kwarta kay diha sa iyang panimalay iyang nakita nga walay gugma. Human sa interview, kadto nga bata naghikog. H, letter H. Letter H stand for humor. Pagkamalipayon. Pagkatawa. Pagkahimuot. Now, children love humor and stories. Ang mga bata sa atong panimalay, ganahan sila og mga istorya, labi nag istorya nga katawanan. Children, when they were young, usahay, di sila katulog kung dili nimo istoryahan. Ako sa gamay pa ko, nakainomdom ko, istoryahan ko pirmi sa akong ginikanan. Ang kasagaran mo istoryahan ako, ang akong inahan. Kanang si Pagong ug si kanang lumba bitaw sa monkey, si Pagong ug si Kuan, unggoy, diha ko nakakat-o nila. Nya, gihapon usa ka pastor nga mao gihapon ang iyang mga anak adisir mga tulog sa gabi istoryahan sa kay makatulog ug dili istoryahan. Nya hantud tong pastor kay kada gabi siya nang pugkag kada gabi magpaistorya. Di nahudta na siya istorya. Yun ang pastor nahurot na mangyod ang akong istorya na nagyud ko'y rason nga di nagyud ko mo istorya. Pero ninyo ang ilang mga anak, bahala nang ibalik-balik na mo ang imong istorya tay. Istoryahi lang yun mi. Kay bisan pa og ibalik-balik na, di yun mi sumulan. Maminaw lang yapon mi, unya mukatawa mi. Ambot lang sa inyo, kung ang inyong mga anak, hilig bagyapong istorya. Di ba kaha, istorya na lang sa mga salida nila sa mga TV. Kaya ang karong mga adlaw, the biggest hindrance to family story, telling ritual is the television. Wala na, di naganahan mga anak na itong istorya sa atong mga istorya. Kaya tuan na sila nakatutok sa mga salida sa television. Family members know more about the stories of telenovela characters than their own stories. Ana na sila ang ilang nahibawan kana ng mga salida, mga drama diya sa TV ug unsa na lang na nga mga istorya. Dili na sila maminaw sa istorya gikan sa ilang mga ginikanan. Mao na ang letter H. It involves about humor and stories. Letter A stands for everlasting life. Kinabuhi nga walay katapusan. Every child should have an awareness of understanding about and relationship with God inside the home. Kinahanglan nya ang tanang bata diha sa imong panimalay makabaton siya og pag-ilaw og pagsabot sa iyang matuod nga relasyon sa Dios diha sa imong panimalay. Ang panimalay sa mga Kristohanon usa ka importante nga dapat ingon nga usa ka evangelistic center where the evangelists are the parents. Ang magsasangyaw mao ang mga ginikanan. Family members should find time praying together, deepen the relationship of family members of God as well as with one another. Ang pamimremos panimalay, kinahanglan ang amahan maguna, ang inahan maguna diha sa pagkamainampon dias panimalay aron nga madugtong ang relasyon ug mainitong pakigsandurot nganha sa Dios nga mao ang tag-iya sa ato mang kinabuhi. Letter R stands for responsibility. Ang letter R naglangkob, nagpasabot og responsibilidad. Your greatest responsibility and accountability, ang kinadak-an nga responsibilidad og tulubagon nganha sa Dios, kitang mga amahan, kitang mga ginikanan, ang kinadak-ang tulubagon nato atubangan sa Dios mahitungod sa atong pamilya. Giunsa man nato ang atong pamilya.
the amount of success in your business or in your ministry or in your work can ever compensate for your failure in the home. Bisag unsa pa kaabundansya ang imong negosyo, ang imong trabaho, ang imong ministry, ug uban pa diha nga mga buluhaton, dili ikailis, dili ikabugti kung mapakyas ikaw diha sa imong mga anak sa Dios sa imong panimalay. If a family breakdowns, kung ang pamilya mahugno spiritually, kung ang pamilya maproblema spiritually, the parents cannot simply pass the buck to others. Dili ka makabasol ngadto sa uban. Ikaw gyud ang manubag. Ikaw gyud ang sentro sa pagbasol. Mga igsoon, parenting is the most difficult and risky job in the world. Ang pagkaginikanan mao ang pinakalisod o tandugunon nga trabaho dinhis kalibutan. Kung ikaw mapakyas, to fail in it is to ruin a life and a future. Kung mapakyas ka, maoy makapadaot sa kinabuhi o kaugmaon sa imong mga anak. Kinahanglan masayod ang mga amahan o ang mga inahan diya sa panimalay nga ang mga anak makakaton sa mga prinsipyo nga baruganan na iya sa Dios nga mula hutay sa ilang kinabuhi, mao ang pagdumala sa iyang mga ginikanan diya sa panimalay, kay mao kini ang paagi nga sila maumol nga sa ilang pagkinabuhi, makita nila nga maayo nga sulundon ang mga pagdumala sa iyang amahan ug sa iyang inahan. Mao nga sa Biblia, dapat ang amahan maoy mag-una sa pag-alagad sa Dios. Dili kay wa na hinoy simba-simba ning ubang amahan, magsalig sa iyang asawa aron dalhon ang iyang mga anak. Dili na mo'y prinsipyo sa Dios. Nagpadungog-dungog lang ko, mga igsoon. The father must be the first one who initiate that every member of the family will serve the Lord, will give time for God, muhatag og panahon aron nga mga lagad sa Dios. Praise God. Letter S stands for satisfaction. No material thing can ever satisfy you because you tend to ask for more. Wala gyud material nga butang ka makatagbaw nato. Tungod kay kung makabaton ka, mangayo naman po kagdugang. No? You want better one, or bigger, or smaller one, or a higher in. Na kay gamay, mangita na po kagdako, na dako, dugangan pagdako. Hangtod nga wa gyud, di wa gyud kay katag mga butang sa kalibutan walay katagbawan. It is only our belief in God who provides for our daily needs that we can truly satisfy us. Ang makahatag og tinuod nga katagbawan kanato walay lain kundili mao ang atong pagtuo sa Dios, nya kanang Dios nga atong gituohan, mao ang nagtagbo sa atong adlaw-adlaw nga gikinahanglan. Mao gyud ang makatagbaw kanato. One powerful assurance, usas kagamhanan nga pamatuod, makita nato sa libro sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 25 ngadto 34. Atong basahon nga nagaingon, Bosa, ingnon ko kamo, ayaw na kamo pagkabalaka bahin sa inyong kinabuhi, kung unsay inyong kanon, unsay inyong imnon, ubahin sa inyong lawas, kung unsay inyong ibiste. Dili ba ang kinabuhi labaw paman kay sa kalanon, ug ang lawas labaw paman kay sa biste? Tan-awan ninyo ang mga langgam sa kalangitan,
wala sila magpugas, ni mag-ani, ni maghipos ngadto sa mga dapa, apan gipakaon sila sa inyong langit nung amahan. Dili ba labaw paman kamog bili kay kanila? O kinsa man kaninyo'y makadugang og usa ka takna sa gitas-on sa iyang kinabuhi pinaagi sa pagkabalaka. Og nganong mabalaka man kamo bahin sa biste, palandungan ninyo ang mga liryo sa kaumahan. Giun sa nila pagtubo, wala sila magbudlay ni magkalinyas. Apan suginlan ko kamo nga bisan pa si Salomon sa tibok niyang katahuman, wala gani makabistig maingon sa usa kanila. Ug kon sa ingon gibistihan sa Dios ang mga tanom sa kaumahan, nya karon buhi pa apan ugma iga silabay ngadto sa hodno, dili ba kamo labaw pa nga iyang pagabistihan o mga tao nga mga diyotay pagsalig? Bosa ayaw na kamo pagkabalaka, nya magaingon unsa may among kanon, unsa may among imnon, o unsa may among ibiste, kay ang mga hintil nagapangita ni ining tanang mga butanga, ug ang inyong langit ng amahan nasayod nga kamo nagakinahanglan niining tanan. Apan maoy unahan ninyo pagpangita ang gingharian ug ang pagkamatarong gikan sa Dios, ug unya kining tanang mga butanga igadugang ra kaninyo. Bosa ayaw na kamo pagkabalaka tungod sa ugma, kay ang ugma may kabalaka tungod sa iyang kaugalingon. Igo na alang sa adlaw ang iyang kaugalingong kalibog. Praise God. Mauna ang mga mensahe nga atong mabasa sa mga pulong sa Dios. This passage leaves us the following lessons. Ang unang lesson, God's provision is abounds daily. Ang pagsupply sa Dios magadagaya sa matag adlaw. There is no reason to worry for the future as God's provision is only sufficient for the day. Wala amay kabalakan na unsa may atong gamiton sa sunod adlaw nga naman, tungod kay ang Dios nagpakita nga siya mo supply, mo tagbo sa gikinahanglan. Through our faith in God, we can forget the bitterness of the past. Kinahanglan nga dili ta mabalaka tungod kay ang provision always sufficient ang provision sa Dios, ug pinaagi sa atong pagtunganha kaniya atong makalimtan ang mapait nga mga kaagi sa atong kinabuhi. We can be comfortable in the present and we can claim the future kung naata sa pagtuo sa Dios. Komportable ta sa presente nga kinabuhi ug atong i-claim ang iyang kaayo bisan pa sa atong umaabot. Ikaduha, we should stop worrying or else worrying will stop us. Muundang ta sa kabalaka. Kung di ta maundang sige tagbalaka, ang kabalaka mo yung pagpugong na to. To worry is to commit a grave sin. Kung sige kag kabalaka, sige kag duha-duha, o mabalaka ka, nagduha-duha ka, nakasala ka og dako nga sala at tubangan sa Dios. It is a sin because it shows lack of faith in God who provides in our daily basis in agad. Nakasala ta, kung magbalaka ta, mabalaka ta, kay nagduha-duha ta, pakita na, nga wa kay pagtuo sa Dios, nga siya mong tagbo sa atong mga gikinahanglan. Mga, who teaches us to us our daily needs, our daily bread. It is a sin because it destroys our body. Kung mabalaka ta, madaot man ta, kay ang pagkabalaka, temple ang atong lawas, templo sa Dios. Nya sige tagkabalaka, madaot ang atong lawas, masakit ta, maulsir ta, matud pa sa usa ka doktor. Nga kun mo balaka ta, ang kabalaka mukos og ulcer, unya mukos og high blood pressure, sakit sa likod, sakit sa ulo, migraine, insomnia, di katulog, loss of appetite, negativism, irritability,
dali ra ka masuko kung sige kag kabalaka and a host of other physical and emotional problems. Ug dughan pang mga problema nga emosyonal nga moatake sa imong kinabuhi. Dili nagtambag ang pulong sa Dios nga dili ta mabalaka mahitungod sa mga material nga butang atong kinahanglan ang atong buhaton. Musalig ta sa Dios tungod kay nagpasalig siya nga dili ta niya pasagdan. Ikatulo, God's true blessings come not in the form of money. They come as a spiritual blessing to warm the heart, to deepen faith in God, and strengthen relationship. Ang ikatulo, ang tinuod niya panalangin, dili pinaagi sa kwarta, dili pinaagi sa mga material nga butang. Ang tinuod niya panalangin, nagagikanda sa espirituhanong mga panalangin, nga tungod niyana mupainit sa atong kasing-kasing og mupalawom sa atong pagtuo sa Dios og makapalig-on sa atong relasyon sa Dios. Dinhi sa katapusan mga igsoon, gusto ka ba nga diha sa imong panimalay makabaton ka mo kalipay? Ang tubag himua nga ikaw maayo nga amahan, maayo nga inahan sa imong panimalay. Sunda kining 7 ka mga lagda, kinahanglan nga naay espiritu sa pagkamapasayloon sa inyong panimalay. Walay pagdumot, kinahanglan nga kahibalo ka mo magmahal, mo appreciate. Kinahanglan nga naay panaghiusa, kinahanglan nga naay kalipay kahimuot, ug kinahanglan nga everlasting life bot pasabot na ay matuod nga relasyon sa Dios diha sa inyong panimalay. O labaw sa nga tanan na ay kaakuhan o katagbawan kabuhong kung naanang mga butanga sa atong panimalay, ang atong panimalay malipayon nga panimalay. I repeat, be a good father to your children. Unya subaya kining 7 ka mga lagda o makabaton ka og kalipay uban sa imong mga anak diya sa imong panimalay. Ang Dios magapanalangin sa matag usa kanato. Inaot kong kadtong tanan nakapapukaw kanato, nakapahinumdum kanato na may angay natong improve sa tong panimalay. Atong improve aron niya makabatunta o manindot niya mga membro sa atong panimalay. Mag-ampo ta. Langit no namo nga Dios, dalaygon ka sa among kinabuhi. Among ila nga ikaw nagtukod sa matag panimalay o ang mga anak sa panimalay mao ang imong panulundon. Tugot amahan nga kami mahimong responsible ng mga ginikanan sa mga anak na naa sa among panimalay. Itugot Ginoo, diya sa among panimalay, among i-apply ang mga pulong sa Dios, ang pagpasayloay, ang pagpinahalay, ang paghiusa, kalipay, lig-on nga relasyon nga na sa Dios, kaakuhan, ingon man nga katagbawan. Panalanginan mo ang among tagsa-tagsa ka mga panimalay, ang among mga anak nga nasa among panimalay, aron amahan nga langit nun, ang among mga kinabuhi, labaw pang nga mabungahon, nganha sa imong itubangan. Nag-ampo ako, ingon nga imong alagad, i-bless ang matag panimalay. Lord God, hiusaha sila, ug dugtungan sila, aron na'y panaghugpong. Kaysa diha nga sila adunay panaghugpong o panagiusa labaw sa katanan diya sa pagtuo, ang but pasabot, diretso ang imong panalangin ngadto sa maong mga panimalay nga nagiusa kanunay diha sa ilang pagtuo nganha kanimo. Amo kining gituuhan, amo kining giampo sang ngalan ni Hesus. Amen. O amen.